Hola, bienvenidos a este nuevo podcast sobre los Yoga Sutras de Patanjali. Hello and welcome to this new podcast of the Yoga Sutras of Patanjali. Hoy de nuevo con el apoyo de nuestro estimado traductor Simón Roa Today again with the support of our dear translator Simón Roa y los muy interesantes aportes de José Armando Valencia. and the very interesting contributions of José Armando Valencia. Hoy vamos a analizar, a expresar, a discutir acerca de los sutras número 24 a 29 del libro primero de la obra del Rishi Patanjali. Today we're going to discuss the sutras 24 to 29 from the first book of this piece of Rishi Patanjali. Recordemos para ello que el podcast anterior lo terminamos mencionando el Sutra 23. Let's remember that the previous podcast finished by mentioning the Sutra 23. Que mencionaba que el Samadhi se lograba también con la meditación continuada en Ishvara. That mentioned that Samadhi was achieved by continued meditation on Ishvara. Y entonces, a partir del Sutra 24, So from the 24th Sutra, se va a comenzar a describir qué es eso, what that is going to be described, qué es Ishvara. what Ishvara is. Muy bien, entonces vamos a leer una de las traducciones del Sutra 24. So let's read one of the translations of the 24th Sutra. Ishvara o el Señor Ishvara, or the Lord, es un Purusha especial is a special Purusha que no se ve afectado that is not affected ni por las aflicciones, nor by the afflictions, ni por sus actos, nor by its act, ni por los frutos de sus acciones, nor by the fruits of the actions, ni por el depósito kármico de las impresiones latentes. nor by the karmic residues of the beating impressions. Entonces, aquí se describe esa visión claramente del Sankhya de lo que podría ser Purusha. So here is a description according to Samkhya of what Purusha could be. Para entender cómo a través de este Purusha especial que es Ishvara, To be able to understand through this special Purusha, which is Ishvara, se puede alcanzar el proceso de iluminación. the process of enlightenment can be attained. Lo primero que debo decir The first thing I have to say es que este concepto de Ishvara is that this concept of Ishvara me trae muchísimas preguntas, brings me many questions, muchas dudas. many doubts. Obviamente en las otras traducciones que he leído del Yoga Sutra, Obviously, in the other translations I have read of the Yoga Sutra, como por ejemplo las del maestro Iyengar, like for example from the Iyengar Master, se disparan en profunda excitación espiritual conectándolo con el concepto de un Dios. they get really spiritually excited by connecting this concept with the concept of a God. A mí me parece además sorprendente To me, it seems really amazing que el Rishi Patanjali haya dedicado 4 o 5 sutras a este concepto. that the Rishi Patanjali spent 4 or 5 sutras to this concept. Parece ser que tiene demasiada importancia. It would seem like it has a lot of importance. Y bueno, me imagino que José irá a hacer un comentario similar And I imagine Jose making a similar comment alrededor de que simplemente esto confirma una visión profundamente religiosa de la época. around the fact that this simply confirms a deeply religious side or vision of that time. Ya en el podcast anterior On the previous podcast, yo había explicado, dado mi opinión muy connivente o muy cercana con la de mi gurú Swami Satyananda, I already explained or gave my opinion that is very close to the one of my guru Swami Satyananda al respecto de cómo para la mayoría de las personas in regards to how for most people que pues en general poseen menos herramientas y digamos ciertas formas de comprensión that have different tools and different forms of comprehension, que carecen, they lack of different tools and forms of comprehension. pues necesitan entonces esta herramienta de creencia. They need this tool of belief, this belief structure. que tiene que ver con el bhakti, that has to do with bhakti, con la devoción. with devotion.
Pero a mí me parece importante también para la lectura y comprensión de este sutra But to me, it seems important for the comprehension and the reading of the sutra asumir una posición correspondiente a lo que mi propio gurú, Swami Satyananda, establece. to assume a position that is corresponded to what my Guru Swami Satyananda establishes. Y es la correspondiente a que pareciera y conviene asumir los Yoga Sutra como un conjunto de principios adaptables a la época correspondiente. Which is to assume the Yoga Sutras as a list of principles and values that can be adapted to the corresponding time. O sea que si vamos a interpretar estos sutras, So, which means that if we're going to interpret these sutras, no podemos tratar de entenderlos de conformidad con el contexto de la época en que se plasmaron. we cannot do it by trying to understand the context of the time that they were established at. O más bien, dicho de otra forma, Or said differently, aplicarlos. or in other words, to apply them. Podemos entender el contexto, We can understand the concept, pero aplicarlos de conformidad, but to apply them conformly, como se establecieron en la época de su establecimiento, as they were established when they were originated at that time, no es pertinente. is not accurate. En primer lugar, In the first place, porque eso obedecería a la visión clásica de una religión, because that would obey to the classic vision of a religion, dogmática, which has a lot of dogmas, no evolutiva, doesn't evolve, conservadora, it's conservative, rígida y ortodoxa. rigid, and orthodox. En cambio, es conveniente Instead, it becomes convenient tratar de entenderlo to try to understand it desde las necesidades de los tiempos actuales. from the needs of current time. Y entonces podemos asumir estas descripciones de una forma muy restrictiva y así dejarlo ortodoxo, So we can assume these descriptions in a very restrictive way and keep it orthodox, o asumirlas desde una visión amplia, or assume them from a wider vision, que es lo que corresponde al pensamiento crítico. which is what corresponds to critical thinking. Entonces, de esta manera, So like this, mi interpretación de lo que sería Ishvara my interpretation of what Ishvara is obviamente es absolutamente ajena a la idea de un Dios personal obviously is completely foreign to a personal God, o de un Dios individualizado or to an individualized o God, personalizado, or personalized, como estamos acostumbrados en general desde las religiones, as we are generally used in religions. y en cambio corresponde a la comprensión de que Ishvara And instead, it corresponds to the comprehension that Ishvara simplemente corresponde a la descripción de una forma trascendente de entender la experiencia. simply corresponds to the description of a transcendent way of understanding an experience, Es decir, which means o podemos vivir nuestra existencia humana desde el estado animal we can either live our human existence from the animal state y solamente dedicarnos a sobrevivir, and only survive, comiendo, eating, durmiendo, sleeping, reproduciéndonos reproducing, y por lo tanto viviendo todas las afugias y sufrimientos correspondientes a una vida material y And for- sin sentido, and for the matter, living all the suffering that comes from a material, meaningless life. o podemos entender nuestra inclusión en esta experiencia Or we can understand the being in this experience como un proceso de indagación profunda as a process of deep quest, donde podemos desarrollar comprensiones cada vez más elevadas de nosotros mismos where we can get to develop each time higher comprehensions of ourselves y de nuestra existencia en el cosmos. and our existence in the cosmos. Por eso yo lo veo como como un concepto de trascendencia, un concepto trascendente. That's why I see this as a transcendent concept. Entonces Ishvara So Ishvara no es ningún dios, is not a god. es la indicación, It is the indication, es el principio it is the principle de que podemos ver nuestra existencia that we can get to see our existence como la
inmersión y participación as the immersion and participation en un movimiento que está más allá de nosotros, in a movement that is farther than us, en una experiencia que nos incluye, in an experience that includes us, de la cual hacemos parte from which we are part of, y que nos da un significado más profundo de nuestra vida. and that gives a deeper meaning to our life. Y eso es algo que los filósofos y hasta los científicos siempre han asumido. And that is something that the philosophers and even the scientists have always assumed, Es decir, es algo natural en la experiencia humana. which means it's a natural thing in the human experience. Es, digamos, la concreción o la respuesta a esas preguntas que nos hacemos. It's the conclusion or the answer to those questions that we ask ourselves. Las clásicas preguntas filosóficas básicas. The classic, basic philosophical questions. ¿Quiénes somos? Who am I? ¿Por qué y para qué estamos aquí? Why and why are we here? ¿Para qué o cuál es el sentido de nuestra vida? What is the meaning of our life? Y eso corresponde a esa visión trascendente. And that corresponds to that transcendent view. Entonces corresponde a una indagación de expansión de conciencia, So it corresponds to a quest on the expansion of consciousness, donde buscamos un sentido más profundo. where we look for a deeper meaning. Ishvara And Ishvara se convierte en el estímulo, turns into the stimuli, en la inspiración in the inspiration de la búsqueda de ese sentido más profundo. of the quest of that deeper meaning. Tengo que reconocer que se me dificulta poder describirlo, I have to recognize that it is difficult to describe, pero también tengo que reconocer que a mí me produce una actitud de bhakti, de devoción, but I have to recognize that it also produces in me a bhakti attitude of devotion. pero no es una devoción hacia Ishvara o hacia afuera, But it is not a devotion towards Ishvara or something outside. es simplemente un estado interno que me permite sentir asombro It is simply an inner state that allows me to feel amazed y profundidad and depth al respecto de algo que no puedo entender completamente, in regards to something that I cannot understand fully, pero a lo cual me entrego, but to which I surrender myself to. obviamente de forma racional, de forma activa, Obviously, rationally, actively, pero me dejo fluir, but I let myself flow. me dejo ir en ese proceso. I let myself go into that process. Y eso implica que si lo asumes de esa manera, And that implies that if you assume it in that way, no va a haber conflicto en ti, there's not going to be any conflict in you. no hay resistencia There won't be any resistance hacia todos los procesos que envuelven tu vida, towards all the processes that surround your life, incluso siendo dolorosos o no, even if they are painful or not. simplemente para ti son trascendentes. They are transcendent for you. Resuelve lo que puedas resolver You solve what you can, y al resto te entregas, and you surrender to the rest, entendiendo que hace parte del movimiento, del karma, de la existencia. understanding that it is part of the movement of the karma of Y existence. desde ahí comienzas de alguna manera a vislumbrar ese proceso que en los Yoga Sutras se define como Ishvara. And like that, you start to get a grasp of that process that in the Yoga Sutras is named as Ishvara. Entonces, si eres una persona práctica, So if you're a practical person, incluso siendo práctico y materialista, even being practical and materialistic, vas a tener esa comprensión, esa misma actitud, esa misma disposición hacia ese proceso trascendente. you can get to have that same comprehension or attitude or willingness towards that transcendent process. Voy a, antes de darle el espacio a José, Before giving the space to Jose, a leer los siguientes sutras, I'm going to read the following sutras, porque complementan en su definición o descripción a este que acabo de leer. because in their definition or description complement the one I just read. Entonces, si en el sutra anterior se describía Purusha, So if in the previous sutra, Ishvara, Ishvara was being described como un Purusha especial, as a special kind of Purusha. en el siguiente In the next, se describe en el Sutra 25 in the 25th sutra, it is described que en Ishvara se encuentra en grado sumo la semilla de la omnisciencia. that in Ishvara you find the seed of omniscience. Escuchen bien, Listen to this well. la semilla de la omnisciencia sin límites. The seed of omniscience without any limit, Y limitless. por lo tanto, And for the matter,
En el Sutra 26 On the 26th Sutra, se describe que Ishvara it is described that Ishvara es el maestro de todos los maestros primordiales. is also the teacher of all the ancient teachers. Es el gurú de los primeros gurús, He is the guru of the first gurus, sin que esté sujeto a ninguna limitación temporal. without it being limited by time. Esa es la descripción. That's the description. Don José, ¿usted qué puede aportar al respecto? Jose, what can you contribute on this? Bueno, yo quiero hacer una pequeña aclaración I want to do a small clarification antes de dar las anotaciones. before I give my contributions. Me parece que hoy ya Carlos lo explicó muy claramente. It seems to me that today Carlos explained it very clearly. No quiere decir que el contexto en el que fueron escritos los Yoga Sutras no lo podamos entender. It does not mean that we cannot understand the context in which the Yoga Sutras were written. Lo que tenemos que es entender la aplicación en la modernidad, en la actualidad. But what we have to do is that we have to understand how to apply them currently in the modern times. Cuando yo hago alguna anotación, When I do a contribution, normalmente no es para desacreditar a Carlos, normally it is not to discredit Carlos, sino para desacreditar cuando decimos que no podemos entender el contexto en el momento. but to discredit that we cannot understand the context of the time, En el momento en el que fueron escritos. in the time they were written. Yo estoy de acuerdo como Carlos reinterpreta los Yoga Sutras. I agree in the way in which Carlos reinterprets the Yoga Sutras. Me gusta mucho, lo veo útil, I really like it and I can see its usefulness. pero yo también siento que es útil entender en el contexto que fueron escritos. But I also find it useful to understand the context in which they were written. No podemos tapar el sol con un dedo y decir que no eran teístas. We cannot cover the sun with a finger and not say they were theistic and say they were not theistic. Es profundamente un sistema teísta, tanto el Sankhya como el Yoga en sus orígenes. As Samkhya, as yoga, is a deeply theistic process in their origins. Eso sería la anotación número 1. That would be the first contribution, the first note. Y la segunda sería And the second one would be que estos sutras de tipo devocional o religioso that this kind of devotional and religious types of sutras se ven entremezclados con otros que parecieran tener carácter ateo o no teísta. are mixed with others that would seem to be atheistic or non-theistic. Eso nos refuerza que los Yoga Sutras son un trabajo de parche, de entrelazar conceptos. That reinforces the fact that the Yoga Sutras are like a gathering of concepts, uniting concepts. Entonces nos podemos encontrar en este libro número 1 toda una descripción de los procesos mentales como una disciplina no teísta. So in this first book, we can get a description of all the mental processes as a discipline that is non-theistic, Completamente mental, completely mental, y de repente nos estrellamos con muchos sutras de carácter completamente teísta. and all of a sudden we get this shock with many sutras that have this religious or theistic character. Y eso nos va a pasar no solo en el libro 1, también en el 2, el 3, el 4. And that is not going to happen only in the first book, or in the second, third, fourth. Entonces hay que entender de que Patanjali es una figura So- literaria So one must understand that Patanjali is a literature figure que es completamente misteriosa, that is completely mysterious, porque muy seguramente varias personas se atribuyeron ese nombre because probably many people attributed themselves that name y reacomodaron la información según sus gustos, sus necesidades, sus intereses. and they rearranged the information according to their likes, their interests. Pero también habría que suponer But one would have to suppose que el papel de Patanjali, si existió como una sola persona, that the role of Patanjali, if he did exist as just one person, era unificar conceptos was to unify concepts de diferentes tipos de lo que se entendía como yoga. of different kinds of what was understood as yoga. Habiendo dado esas dos notas, Giving these two notes, para mí los Yoga Sutras sí tienen un contexto en muchos sutras profundamente teístas for me, the Yoga Sutras do have a context that is deeply religious in many of the sutras. y los comentadores más renombrados de los Yoga Sutras mismos, And the most renowned commentators of the Yoga Sutras, como Vyasa, Vakaspati, like Vyasa or Vakaspati, dedican más tiempo a estos sutras. dedicate more time to these sutras.
Y ahora sí, ya hablando de este sutra en especial, And now talking about the sutra specifically, nos dice que Ishvara es un tipo especial de Purusha, it says that Ishvara is a special kind of Purusha que tiene 4 características libres del samsara. that has 4 characteristics free from samsara. Nunca se vinculó con la existencia. It was never linked to existence, A diferencia de los otros Purushas, as a difference from the other Purushas que entre comillas sí se vincularon a la existencia. that, between quotes, were linked to existence. Entonces hay una distinción, un nivel de Purushas, por así decirlo, So there's like a distinction or a level of Purushas, to say it like this. y en el contexto en el que fueron escritos los Yoga Sutras, And in the context that the Yoga Sutras were written on, claramente Ishvara se refería a un dios primordial. clearly Ishvara was referring to a primordial god. Según la región en la que predominara el contexto, Depending on the region where the context was more important, se hablaba de Shiva, de Vishnu o de Brahma. they would talk either about Shiva or about Vishnu or Brahma. Se infiere, o más bien los estudiosos de este tema infieren So the people that study these topics conclude or interpret que para el tiempo asociado con Patanjali, that for the time that was associated with Patanjali, el término Ishvara es usado para referirse a un dios personal o ser superior. the term Ishvara is used to refer to a personal god or superior being, El término no puede ser removido de su contexto tradicional and the term cannot be removed from its traditional context. y muy seguramente se refería o a Brahma o a Shiva And very shortly, either referred to Brahma or Shiva o Vishnu. or Vishnu. Eran esas 3 como las opciones principales. Those were like the 3 main options. Y por eso se le dan esas características tan superiores. And that's why they give those superior characteristics to it. Ishvara tiene la semilla de la omnisciencia, Ishvara holds the seed of omniscience, la cual es insuperable, which cannot be overcome, pero nos brinda unas paradojas but it gives us some paradoxes de que los purushas, entre comillas, convencionales, that the, between quotes, conventional Purushas también posean omnisciencia, also possess omniscience, pero nunca al nivel de ese tipo de purusha que sería Ishvara. but never to the level of Purusha, the level of Purusha that is Ishvara. Comentando un poco el Sutra 26, By commenting a little bit the 26th Sutra, para mí ya es una opinión muy personal, and this is a very personal opinion, estos sutras referentes a Ishvara these sutras referring to Ishvara nos refieren o nos hablan del sesgo de autoridad. talk to us about the authority bias. Cuando yo no tengo la manera de probarle a alguien algo, When I cannot prove something to someone, el mayor sesgo de autoridad sería decir que es de origen divino. the greatest authority bias is to say that it comes from a divine origin. Eso serían los Srutis, That would be these Rutis, los Agamas, or the Agamas, los Tantras, and the Tantras, todos los textos que en su momento se consideraban sagrados. all the texts that at that time were considered sacred. Pero cualquiera con pensamiento crítico But anyone who has critical thinking vería ese sutra would see that sutra de donde nos habla de la omnisciencia de los purushas, where it talks about the omniscience of the Purushas, pero que Ishvara tiene una omnisciencia aún más insuperable but that Ishvara holds an ever greater omniscience, y nos presenta toda una cantidad de problemáticas de la individualidad de la conciencia, and it presents so many problematics around the individuality of y ahí consciousness. empiezan a chocar los diferentes ramas de la cultura sanatana. And there the different branches of the Sanatana culture start to crash between each other. Cada una trata de dar su verdad. Each one tries to give its truth. El Vedanta trata el Vedanta Advaita trata de dar una explicación no dualista. So the Vedanta Advaita. Advaita tries to give a non-dualistic explanation. El budismo niega el Atman. Buddhism denies Atman. El yoga lo reafirma. Yoga reaffirms it. Pero la realidad es que ninguno puede darte una verdad But the truth is that none of them can give you the truth, porque pues no hay una manera de comprobar esa verdad del tema de Purusha, o sea, no hay manera. because there is no way to prove that truth of Purusha. There's no way. Entonces yo ahí me suscribo un poco al pensamiento budista, So there I subscribe to the Buddhist thinking, a la negación de Purusha y del Atman. to denying Purusha and Atman.
Pero esa ya es mi percepción del asunto. But that is my personal perception of the business. Entonces, ya para enlazarlo con cómo lo propuso Carlos, So to link this to how Carlos offered it, para mí tanto Ishvara como Purusha for me, as Ishvara, as Purusha, son comprensiones de la época are comprehensions at that time, que en su momento tenían un fuerte contexto religioso, and in that time they had a great religious context. pero ya no podemos sostener esa narrativa. But we cannot hold that narrative anymore. Purusha e Ishvara presentan las mismas problemáticas que las creencias judeocristianas. Purusha and Ishvara present the same problematics as the Christian beliefs. Y más aquí que le quieren añadir que los Purushas individuales también son omniscientes, And here even more, as they want to add that the individual Purushas have also omniscience. mejor dicho, en todas las religiones se presentan unas problemáticas muy, muy complejas. Better said, in many religions, there are problematics that present themselves and they are very complex. Y en vez de tratar de resolverlas, And instead of trying to solve them, yo pienso que lo más inteligente es llevarlo al contexto actual. I think that the smartest thing is to bring it back to the current context. Como lo acababa de decir hace un momento, Just as I said a moment ago, de entender que Ishvara y Purusha eran conceptos de la época to understand that Ishvara and Purusha were concepts of that time, y que ya no son aplicables. and that they are no longer applicable. Y como bien lo dijo Carlos, And as Carlos said, más bien entender tanto Ishvara como Purusha como un proceso inefable. it's better to understand Ishvara and Purusha as an unexplainable, ineffable process. El proceso inefable de estar vivo, The ineffable process of being alive, de ser consciente, of being aware, de darme cuenta que soy consciente of noticing and realizing that I am aware, y de darme cuenta que estoy vivo and to notice that I am alive, y que hay vida alrededor mío. and that there is a life around me. Ese sería como mi aporte. That would be my contribution. Muy buen aporte además en un tema que es bien álgido. Great contribution in a complex topic. Al respecto de la discusión de si son teístas o no, In regards to the discussion if they are theistic or not, de si el Sankhya y el Yoga son teístas, if Samkhya and Yoga are theistic, esa discusión a mí, o sea, yo la llevo al punto práctico. I bring this discussion back to the practical. Es claro que en el yoga se describen diferentes técnicas para alcanzar el samadhi. It is clear that in yoga, different techniques to reach samadhi are described. Y como bien lo decía José, es una colcha de retazos como soluciones. And as Jose would say, it is simply like gathering many different concepts as solutions, Donde todas las formas están incluidas. where all the forms are included, all the shapes. Y entre ellas ese proceso teísta. And between those, well, the theistic process. Pero es importante clarificar But it is important to clarify que tanto en el Sankhya como en el yoga no se requiere de la creencia en un Dios. that as in Sankhya, as in yoga, the belief of a God is not required. Y creo que eso es lo más importante, And I think that it's the most important thing. porque la mayoría de las personas les surge creer en un Dios. Because for most people, it comes to them naturally to believe in a God. Entonces también están incluidos So they are also included dentro del proceso del yoga. inside the yoga process. Solamente que queda claro en el yoga y en el Sankhya Only that it is clear that in yoga and Sankhya, que se puede prescindir de ese tipo de creencias. that you can present, that you don't need those kinds of beliefs. Creo que eso es lo importante. I think that's the important thing here. Y para nosotros que somos ateos, And for those of us who are atheists, pero en cambio consideramos importante todo el proceso de la mente, but instead we consider important all the process of the mind, pues obviamente le damos una interpretación práctica well, obviously we give a practical interpretation a este asunto de Ishvara. to this Ishvara thing. Vuelve a ser importante en este asunto Well, that's it. It becomes important again in this business, in this thing, que entendamos que para esa época that we understand that for that time, no había ciencia. there was no science. Es un tema que siempre hay que hablar. It's a topic that needs to be talked about. Entonces, el ser humano encontraba diferentes formas de solución
a las problemáticas complejas y profundas de la existencia. So the human being would find different kinds of solutions for the difficult problematics of existence. Y sí, estoy completamente de acuerdo con José con la interpretación que da And I completely agree with Jose in his interpretation en cuanto a asimilar este concepto de Ishvara in regards to how to assimilate this concept of Ishvara y sus características and its characteristics con las de las deidades de las religiones abrámicas, por ejemplo. with the ones of the gods, of the Abrahamic gods, for example. Y es tal cual. And it is just like that. Todas parten de lo mismo. They all sprout from the same. Y sí, eso demuestra que para su época And yes, that proves that for their time, era definitivamente prácticamente lo mismo que cualquier otro dios. it was practically the same thing as any other god. Pero But no es necesario tener esa interpretación hoy en día tal cual. But nowadays, it is not necessary to have that interpretation as it is. Yo seguiré pensando I'll keep on thinking e interpretando and interpreting que simplemente corresponde a esa actitud de estar en un proceso más trascendente de lo simplemente material. that it simply corresponds to that attitude of transcendence in a material process. Muy bien, de aquí entonces vamos a pasar al Sutra número 28, perdón, 27, So from here we're going to the 27th Sutra, que dice, which says, que habla, perdón, del pranava that talks about the pranava, y que establece que la palabra que expresa o denota o designa a Ishvara that establishes that the word that expresses Ishvara es la sílaba aum, aum, is the syllable A-U-M, Aum. o sea, el om. So the Om. Y después en el Sutra 28 And then at the 28th Sutra, dice que entonces it says that then esta sadhana del pranava this sadhana of the pranava se debe repetir una y otra vez must be repeated over and over again con la mente o la atención puesta en su significado, with the mind focused on its meaning. lo que puede despertar de comprensión esa repetición en ti. What can awaken that comprehension of that repetition in you? Y entonces de aquí So from here sale todo un principio absolutamente importante en el mundo hinduista, comes an entire principle that is absolutely important in the Hinduism alrededor de este sonido, esta sílaba que describe este sonido. around the sound or this syllable that describes this sound. Este es un proceso bastante tántrico, This is a quite tantric process. tiene un fundamento absolutamente tántrico It has an absolutely tantric foundation y le da una inmensa importancia a una técnica que se basa en la vibración del sonido. and it gives great importance to a technique based on the vibration of sound. Y tiene muchas comprensiones. And it has many comprehensions. La forma como físicamente puede intervenir sobre el proceso neurológico. The way in which physically it can get to intervene in the neurological process. Y desde él en la estructura cognitiva And from it in the cognitive structure y en el propio cuerpo físico. and the physical body itself. Obviamente desde la misma visión del yoga y del tantra, Obviously from the same vision of yoga and tantra, tiene un efecto sobre la estructura energética del ser humano. it has an effect on the physical structure of the energetical structure of the human being, Y también en el proceso sutil del psiquismo. and also on the subtle process of the psyche. Y bueno, aquí en esta sadhana So here in this sadhana, es muy importante entender it's very important to understand que no basta solamente con repetir el sonido om, that it is not enough to only repeat the Om sound,
sino que debe haber una disposición permanente a meditar en su significado. but there must be a permanent willingness to meditate on its meaning. Y acá And here, a mí me causa sospechas. to me, it is suspicious. Porque, ¿cuál sería el significado? Because what would be its meaning? Pues el que acaba de decir el Rishi Patanjali, Well, the one that Rishi Patanjali just mentioned, es Ishvara, which is Ishvara, porque Om es su sonido. because Om is its sound. Om es el que lo denota. Om is the one that names it. Entonces ahí sí me parece un poco peligroso, So to me, there it seems kind of dangerous, porque puede ser simplemente un pocote manipulador. because it can be quite manipulative. Al final se convierte en una muy buena forma In the end, it becomes a great way de inocular en la conciencia una creencia to install a belief in the consciousness que tal vez antes no estaba. that previously it might not have been there. Entonces tú haces un proceso físico que es el sonido, la vibración del Om, So you do a physical process, which is the sound or the vibration of the Om, mientras vas inoculando el concepto de Dios while you install the concept of God durante su repetición. during its repetition. Pero, But por lo tanto, yo sugeriría for the matter, I would suggest que simplemente se practique el Om to simply practice the Om como una forma de encauzar la mente as a way to channel the mind, y se puede usar a través de diferentes formas a través del cuerpo, and it can be used in different ways through the body recibir sus beneficios and receive its benefits. y en algún momento algún efecto podrá tener importante en el psiquismo, And at some point, it might get to have an important effect on the psyche. pero por lo menos para nosotros los que somos ateos But at least for us, the ones we are atheists, y que nos parece muy saludable mantenernos lejos de cualquier cosa que pueda sonar a manipulación, and that for us it seems very healthy to stay away from anything that looks like manipulative, pues nos corresponde well, it corresponds to us asumir la práctica del Om de esa forma. to assume the practice of the Om like that. Y podrías decir, entonces no lo practiques. And then you could say, well, don't practice it. Pues a mí me gusta, Well, I like it. es un muy buen sistema, It's a great system. es una buena técnica It's a great technique. y que durante todos estos años realmente la he venido realizando sin pensar en ningún Dios And I have been performing it all these years without thinking about a God. y he obtenido beneficios con ella. And I have found benefits through Eso it. es lo que podría decir. That's what I can tell. Bueno, yo de nuevo I, again, estoy de acuerdo con Carlos, agree with Carlos, pero me gusta rescatar el contexto tradicional en el que se explicaban las cosas. but I like to rescue the original context in which things were given. No porque esté de acuerdo con el contexto tradicional, Not because I agree with the original context, simplemente es para entenderlo y saber desde dónde resignificarlo, transformarlo. but it is simply to understand it in order to be able to understand how do you transform it and give a new meaning to it. En este sutra donde se habla sobre el Om, In this sutra where they talk about the Om, claramente le designan cualidades místicas. clearly they attach to it mystical qualities. Están diciendo que Ishvara se ve designado por la sílaba Om They are saying that Ishvara is designated by the syllable Om, y al Om se le denomina Paranava, and the Om is named as Prana, que tiene la misma raíz etimológica which has the same etymological root de Pranidhana, as Pranidhana, Prakshena, as Prakshena, que quiere decir perfecto, which means perfect, y tiene la otra raíz que es Nava, and the other root, which is Nava, que viene de la misma palabra Nuyate, that comes from the same word Nujate, que es el alabado, el perfecto, which is the perfect, the worshipped, the worship one. the worshipped one. Entonces no podemos tapar definitivamente el sol con un dedo So we cannot definitely cover the sun with the finger y quitarle ese contexto que tuvo en su momento el yoga y el sankhya de carácter muy religioso. and remove the religious context that Yoga and Samkhya had. Aunque si bien eran muy inclusivos y le daban opciones a las personas no creyentes, So even though they were very inclusive and gave options for non-believers, siempre vamos a encontrar sutras de este tipo we're always going to find sutras of this kind en el que favorecen el acercarse in which, por la vía teísta. in which they
favor approaching the process through the theistic view. En esta escuela, en Iki, In this school, Iki, se nos ha dicho de que los mantras los debemos entender como desprovistos de significado. we have been told to understand the mantras without meaning. Yo estoy más o menos de acuerdo, I kind of agree with it, pero también hay que entender que los mantras en su contexto original sí tenían un significado. but one has to understand that the mantras in their original context did have a meaning. Eran formas de rezo. They were like forms of prayer. No solo el Om, sino todos los mantras Not only the Om, but all the mantras. son rezos, alabanzas a dioses específicos They are prayers or worships to specific gods que rodean a las imágenes que esa cultura tiene o ha construido de esos mismos dioses. that surround the images that that culture has or has built around those gods. Entonces yo creo que más de devolvernos a ese contexto de andar alabando dioses, So I think that more than getting back or returning to that Lo- context of worshiping gods, donde veían el sonido como encarnaciones cercanas a Brahman, a la verdad absoluta, where they would see sound as the incarnation of Brahman, the absolute truth, simplemente rescatar las herramientas and it's simply to rescue the tools como formas de practicar, de concentrar la mente as ways to practice and focus the mind, y por consecuencia pues de generar estados de conciencia. and for the matter to achieve certain states of consciousness. O sea que el sonido, indiferente si hablamos del Om o de cualquier mantra, So the sound, no matter if we're talking about the Om or any other mantra, la utilidad es esa, el encauzamiento de la mente. the usefulness of it is that, the channeling of the mind. Yo precisamente quiero hacer la aclaración Precisely, I want to clarify que de las prácticas que a mí menos me gustan that the practices that I like less son el saludo al sol are the sun salutation y el mantra sadhana, and the mantra sadhana, porque los encuentro, como dijo Carlos, because I find them as los encuentro que nos predisponen a captar ciertas narrativas que no son muy positivas. So this kind of thing makes us susceptible to catch certain narratives that are not very efficient. En esta escuela no, In this school, no. pero claramente en otros contextos sí te permean fácil el tema del mantra y la salutación al sol con un tema religioso. But clearly in other schools, they permeate you with religion through the sun salutation and the mantras. Entonces para mí es eso, recordar de que el Om o cualquier tipo de mantra, So for me, it's that, to remember that the Om or any kind of mantra, aunque sí tuvo un contexto religioso y un entendimiento de esa época, although it did have a religious context and comprehension of that time, ya no pueden ser usados así. they can not longer be used like that. En el contexto actual simplemente son herramientas para encauzar la mente, In the current context, they are simply tools to channel the mind. y cuando en el Sutra 1.28 nos hablan de la repetición y contemplación, And in the 28th Sutra, when they tell us about the contemplation and the repetition of it, son expresiones de lo inefable. they are expressions of the ineffable. Porque desafortunadamente el mantra y sus significados y su transmisión Because unfortunately, the mantra and its meanings sí pertenecen a esa cultura do belong to that culture. y por eso tienen mayor peso y mayor significado para una persona de esa cultura So that's why they have a greater weight or meaning for someone that belongs to that culture que para nosotros. than for us. Por ejemplo, For example, a una persona de ese contexto sociocultural de la India to someone from that social cultural context in India, le va a ser más fácil encauzar su mente it is going to be easier for them to channel their mind con una práctica de mantra y de visualización with the practice of mantra and visualization, porque constantemente está rodeado de eso. because they are constantly exposed to that. Indiferente de si creen o no en una deidad, Indifferently, if they believe or not in a god, in a deity, toda su iconografía los bombardea constantemente de eso. they have a lot of icons and images that bomb them with that. Entonces es más fácil recordar, tener esas referencias frescas So it is easier for them to have fresh references
y usarlas para encauzar la mente. and use them in order to channel the mind. Nosotros como latinos no tenemos esos símbolos psíquicos, Us, as Latinos, we don't have those psychic symbols, ni tampoco esas fórmulas verbales. nor those verbal formulas. Las podemos usar, We can use them, pero no van a tener ese mismo peso, but they are not going to have the same weight porque no estamos rodeados constantemente de ellas. because we're not constantly surrounded by them. Y ya como para cerrar el tema, And so, to close this topic, en la mitología de ellos in their mythology, nos dicen de que el Om se ve reintroducido en cada kalpa. they tell us that the Om is reintroduced in each kalpa. De nuevamente eso es un tema de sesgos de autoridad, Again, that is an authority bias, dándonos a entender de que el Om es una vía de acceso rápido que fue diseñada por ese Ishvara. allowing us to understand that the Om was like an easy access designed by that Ishvara. Pero pues no tenemos manera de probar de que el Om se ve reintroducido en cada kalpa. But we don't have any way to prove that the Om is reintroduced on each kalpa. ¿Puedes explicar qué es kalpa, por favor, para que la gente lo... Could you explain what kalpa is so people get to know it? Bueno, kalpas son unos ciclos de tiempo muy largo en la cosmovisión de la cultura sanatana. So in the Sanatana culture, the kalpas are very long cycles of time. Es cuando se acaba un ciclo completo de samsara. So when an entire cycle of samsara is over, Son millones de años. it's millions of years. Pues simplemente quería traer ahí la pequeña anotación So I simply wanted to bring this short note de no creernos eso de que la sílaba se ve reintroducida en cada kalpa of not believing that thing that the syllable gets reinserted in each kalpa, y que por eso el Om es sagrado. and that is why the Om is sacred. No, simplemente es una fórmula verbal No, it is simply a verbal formula que, como acababa de decir hace poco, that, as I just said, ellos crearon por su contexto cultural they created because of their cultural context. y lo reafirmaban una y otra vez con sus imágenes y su cultura. And they would reaffirm it over and over again through their images in their culture. Entonces, como Carlos nos explicaba una vez, So as Carlos was explaining once, no es que el Dios haya creado a los humanos it's not that the God created the humans a su imagen y semejanza, to their image, sino que es al revés. but it is the other way around. Son los humanos los que crean It is the humans that create a sus dioses a su imagen y semejanza. their gods to their image. Entonces, en muchos sutras así de contexto profundamente religioso, So in many sutras like this, in a deeply religious context, tenemos que recordar es eso, we have to remember that que ellos buscaban acomodar sus creencias they were intending to organize their beliefs cuando veían que no cuadraban. when they saw that they didn't match, they didn't get together. Por eso pues tenían que justificar que el Om se veía reintroducido en cada kalpa, That's why they had to justify that the Om was reintroduced on each kalpa, que era el nombre verdadero de that it Dios, was the real name of God, que Ishvara era el maestro de los maestros, that Ishvara was the master of them all, y sesgos y sesgos y sesgos de autoridad. and bias after bias after bias. Entonces, como lo dije hace un momento, So as I said, todas esas fórmulas verbales como lo son los mantras, all those verbal formulas as the mantras, o los yantras, incluso las fórmulas visuales, or even the yantras, which are visual formulas, las podemos rescatar can be rescued sin ese contexto religioso without that religious context y solo con el efecto mental que producen and only through the mental effect that they produce como expresiones de lo inefable. as expressions of the ineffable. Me parece súper pertinente todo lo que aclaró José ahora. I find really pertinent everything that Jose just clarified. De hecho, aquí él comienza a plantear un tema bastante importante, In fact, here he starts to lay the ground for something really important, que es el tema de la adaptación cultural which is the cultural adaptation de estas estructuras que son ajenas a nosotros. of these structures that are foreign to us. Bueno, en el caso del Om no me parece tan delicado, Well, in the case of the Om, it does not seem so delicate, porque incluso desde nuestra infancia, because even in our childhood, de forma natural, hemos hecho sonidos muy similares. naturally we have generated similar sounds. De hecho, mi teoría In fact, my theory es que este sonido como práctica is that the sound as a practice pues ha sido tomado de lo que es natural.
has been taken from what comes natural to us. Y como lo indicó José ahora, And as Jose just indicated it, simplemente se le atribuyó una cantidad de simbologías y cosas inventadas. simply there was a lot of symbologies and invented things that were attributed to it, Eso quiere decir que su práctica which means that its practice, es natural it's natural y la puede realizar cualquier persona. and can be done by anyone. Al respecto de él mencionaba los mantras ahora en general. So he was mentioning the mantras now in general. Tiene sentido lo que dice, What he says, it makes sense. pero no hay pruebas, no hay forma de tener una conclusión de que realmente haya sido primero una fórmula religiosa que denotara dioses. But there's no proof that could really say that at the beginning those formulas were intended for gods. Es imposible saber los mantras cómo se produjeron y de dónde vinieron. It is impossible to know where the mantras were generated and what is their origin. Y aquí se forma una dicotomía importante o interesante. So here is an interesting dichotomy. Y es que ante la imposibilidad de saber la naturaleza y el origen de todas estas prácticas, Which is that in front of the difficulty of being able to understand the origin of these practices, a la final hacemos entre comillas un acto de fe. in the end what we do is a leap of faith. Pero entonces yo me pregunto, yo que tengo pensamiento crítico But I wonder, that I have critical thinking, y que no me gusta hacer las cosas por simple fe, and that I don't like doing things just by faith, ¿por qué me gusta practicarlo? why do I like to practice it? Es una pregunta muy interesante. It's a very interesting question. Bueno, yo considero que en algunas personas Well, I consider that in some people, existe esa sensibilidad, that sensitivity ese exists, gusto. that like. Así como a todos mis compañeros en general les gusta andar detrás de una pelota como idiotas, corriendo detrás de una bola a ver si quién le pega primero. Just like in general, my classmates from school still love to run after a ball and see who hits it first, Asazos. as I suppose. Es muy raro. It's very weird, Pues a ellos eso los identifica. but that is something that they identify with. Hay otros que eso no nos identifica. There are other people that we don't feel identified by that. Y nos parece natural, And for us, it's o natural, por lo menos muy atractivo, or at least very attractive, hacer el proceso del mantra. to do the mantra process. Y aún con la idea de que el mantra no tiene significado. And even with the idea that the mantra does not have a meaning. Claro, y tiene que ver mucho con el tema del desarrollo del lenguaje, Obviously, and then it has to do a lot with the development of language. porque cuando nació el lenguaje, Because when language came to be, claramente nos queda muy difícil saber qué nació primero, clearly it was very difficult to understand what came to be la first. adoración a los dioses o el lenguaje como expresión de la realidad que nos abrumaba constantemente. Worshipping God or language as the expression of the existence, the overwhelming existence. Para mí es mi opinión personal, For me, in my personal opinion, el lenguaje y el inicio de los mantras the language and the beginning, the origin of the mantras, claramente eran expresiones de lo inefable, o sea, estaban tratando de racionalizar todo, was clearly expressions of the ineffable. They De were darle- trying to rationalize everything, de darle nombre a todo, of giving a name to everything, ¿sí? de tener certeza que cada cosa era cada cosa. trying to give some certainty that each thing was each thing. Entonces estoy muy de acuerdo So I agree a lot en con que los mantras se pueden entender como fórmulas verbales inefables, with the fact that mantras can be understood as verbal formulas that are ineffable. Desafortunadamente luego las fueron acomodando para que fueran adoraciones a dioses y a cualidades religiosas. Unfortunately, later on, they were organized or configured to become worships for gods or prayers for gods. Y pues curiosamente lo que se propone en esta escuela es devolverlo a expresiones verbales inefables. And curiously, what is offered in this school is to return back to these verbal expressions, ineffable verbal expressions, Que también va muy de la mano con la visión del Tantra which goes along with the vision of Tantra y con la visión indígena. and the indigenous view. Para mí ahí estoy muy de acuerdo. There I agree very much. Simplemente cuando yo expongo la visión
clásica simply when I expose the classical vision, es como lo veían ellos. No quiere decir que yo esté de acuerdo con que adoremos dioses o que los mantras sean nombres de dioses. is to express what they thought at that time and how they saw it. It's not that I am offering you that the best option is to worship gods and believe in gods. Sí, simplemente sería como rescatar el carácter inefable de unas series de herramientas tanto verbales como mentales y visuales. It would be to recover the ineffable character of mental tools or different tools to apply. Muy bien, y entonces ahora viene la comprensión del último sutra, el Sutra 29, So there comes the comprehension of the last sutra, the 29th sutra, que describe que el resultado de la sadhana del pranava, del Om, which describes that the result of the sadhana of the pranava of the Om es que la conciencia se vuelve hacia el interior, se vuelve, se va hacia el interior, se vuelve hacia adentro. is that awareness or consciousness goes inwards. Esa es la primera. That's the first. Y la segunda es que se superan los obstáculos. And the second one is that you overcome obstacles. Y bueno, la primera es maravillosa, The first one is wonderful porque eso es lo que sucede. because that is what happens. La práctica del pranava The practice of the pranava efectivamente te interioriza. effectively drives you inwards. Y bueno, eso tiene muchos beneficios, That has a lot of benefits, sobre todo cuando tienes una actitud de práctica y crítica al respecto. mainly when you have an attitude of practice and a practical and critical attitude. Porque cuando tú practicas yoga, Because when you practice yoga, desprendido de esas razones y motivaciones religiosoides, detached from those religious motivations, entonces igual vas a ver unos efectos importantes, auspiciosos e importantes. you're still going to have very auspicious and important effects. Y el segundo resultado And the second result es que se superan los obstáculos. is that the obstacles are overcome. Y ya es en el siguiente podcast que vamos a comenzar a analizar cuáles son esos obstáculos And it is in the next podcast that we're going to start to analyze what are those obstacles que están enunciados en el Sutra número 30. that are announced in the 30th Sutra. Muy bien, de esta manera terminamos este capítulo So like this, we finish this episode. y les agradecemos su atención. We thank you for your attention.